Les règles de l'escumeso fan pas un plec. Prene un bélier e fa il tour del mondo in solitari senza descalo. S'annuncia che lo guagnador partirà amb un premi de 5.000 livres sterlinos. Un paire de famiglia britannique de 35 ans ausiguet acò e començà de somiar. E se fuesse el lo campió? Avio pas que 4 meses per ramassar prou de mezza e de material per entamenar un viatge in solitari che s'annunciava aro tras che lung. Una clauso importante fuet pas mensa punduto al contratte. Se Cruers renuncio avant la partenza o s'abandona la corsa avant la fi, sarà forçat de tot reemborsar al seu accionari. L'istoria che vuoi contare è l'istoria fantastica di Donald Crowhurst. Centro de suspreso, la despartido és caotico pel Crowhurst, cos lo diable per s'alestì. Cal dire també que fa mai sen preparar un curso d'aquel tipe quand un passet pas mai d'una nuit sus un batel. És grandasso l'escumeso. A la fi del mes de setembre, lo bélier fugué més a l'aigua. Ma res funcionava pas. Calgué 2 setmanes al Crowhurst per attenyere lo punt de partença que devió abastar en 3 su. Per el, che t'avo pas de se repetir. Che non sui lest. Che non sui lest. Ni per aquesta situació critica, Crowhurst demorè dinne e gardè la calma davant la premsa che lo veniu entrevistar. What sort of attitude of mind does a single-handed sailor have to have? I think one's psychology has to be fairly stable. And one has to be constantly aware of the risks one is running. Sa che là, i giornalistas vesion pla che avio chi con che truicavo tan leula i cameros atudados. Lo reportaire John Newman, che pezzet lai preparazius, parlavo del Beliatal. Era lo caos absolut. L'interior del seu trimarà revertava mai che mai un entrepau. On hi podia trobar de maquines electròniques apilades amb de fials, de materials, de saco, de corda, un pau de tot. Era el caos vertadier, que vagliava l'impressió que se podia passar mai a dubà. La veglio della partenza, all'aro che erano venguts per prendere di mazze per la BBC, i giornalisti sberono che Crowhurst era in una difficoltà tan grande che decidieron de quitar de filmar e de li crumpa de causos. Li prenguero in si le salvovido, no fusado de destresso e so necessari che mancava. Es per dire l'estat in preparació. Ma, lo 31 d'ottobre de 1968, venguet lo darrier su possible per se lançar in la cursa. Donald Crowhurst, ensenyaire de 35 anys, era presta da essa lo porrete in mus. How many can you manage? What about Kids? Yeah, all right. Ero fi finalo vengudo loro seuno. Lo moment de realizzare lo seu somni de fansio. En fi. A Cai, la feno e lui mainatze lo saluto un pel darie cop en aquel su de Martru. La festo des morts. Triste sine del destí. Che lo tornaran pazza mai veire. Tre la partenza, Donald ero plalen rispetto a sus concurrents. Los sul viais d'importar lo premi ero de s'abrivar e de fano curso netto che netto. Urosament per nosaltres, la BBC li prestet un camero per fin de realitzar un documentari sul seu periple. E dunque, gracias a això, va ben un testimoni prou precis de la vida de Crowhurst a bord del Thelmus Electron. E és força interessant perquè podem veure così vivió, così se sentissió e così pensavo, també. I feel a bit of a Charlie, actually, sitting here with this BBC tape recorder.
I feel like somebody who's been given a tremendous opportunity to impart a message, some profound observation that will save the world. All I can do is stand here wishing away like a lunatic. Very, very annoying experience. E de fats, contro tot espero, fueron tuple rassegurant il premietzus. Cruhurst avanzava pla e rispettava a cada cop la distància prevista. I've been at sea now very nearly 14 days, and I'm on my way to a rendezvous with Cape Horn. That explains why I'm here in the North Atlantic in the middle of November, making tape recordings in a small boat. Mas en realitat ero pas tan quiet al mi de la mar. Son casar de viatge con un istorio pla d'espriero. Dimarts lo 5 de novembre. Anniversari de Ratzel. Buon anniversari, Ratzel. Mati d'infern del meu vetsaire pracò. Eri content del meu afà fins arro, ma mi sui adonat la presència de Butiolo che sortis per un escutilio. A l'evidència, lo compartiment és en plena d'aigua. Maldisi lo monde che aguero l'amabilità de Matsuda a rima l'ubelier, e me maldisi io de ser stat un piot. Dissabte lo 9 de novembre, aquesta futiberiesa se brigalia. The thing about single-handing is it puts a great deal of pressure on the man. It explores his weaknesses with a penetration that very few other occupations can manage. E lui problemos continuavano de samurunassi su listo che rozza espantuso. Escampomendaigo pel frutadù, negato del sistema d'elettricitat, frega dise la ibelo sus tirans, lui malus chittava un pa de savatre sul paure d'un alt. I have never put to sea in such a completely unprepared state in my life. Nevertheless, stipulations were that competitors would leave by the 31st, and leave by the 31st I did. Divendres lo 15 de novembre. Sui rosega per l'idea che me calgo decidi ben aviat se continui o se daisi la corso dins aquesta situació. Quin orro decisiu. Se demori, respetterai pa la promesso che faeria la claro, la de non perseguir sai la certesa de me butta in perill. E facio all'està del meu belier a valori la menos possibilità de sobrevivere a 50%. Ho podi pas accettare. Alla fine del mese de novembre, 5 participants havien estat a l'avventura. No provo de mai che ero mal aesido la competició e mai per d'acostumats. Demorava un sunque Nostonson, que se sarrava d'Austràlia, Moitessier, que passava a l'ara local de Bona Esperança, Tet Li, en 13a posició, e Cruhurst, que lo seguició de l'en. A terra, pracò, lo mund erun espantats. Donald Cruhurst, l'home pizzu che degun esperavo pa, ero in carro din la corso. Ero extraordinari. E lu che ero mai content e che se regaudició d'aquesta situació ero l'accent de prensa de Donald. Rodney Alwers. A la vez, podi pas parlar de tot il personatge de l'història, perquè si no, hi passaria tutta la vida, vos en dubtes pla, ma Alwers ne vau dir un mot perquè és un tipe colorat. És pla colorat perché ufficialment és giornalista al Daily Mail, a la secció criminale, e ha una tendència a parlar. Parlo força a la premsa, ma parlo tro. E ha un defecte che per io è smazze,
és que amplifico tot sulla realitat. E parlo de la valentia de Cruers, de la seva capacitat a anar mai lent, a accelerar, a fare la cursa. Donald decided originally to start down beyond Penzance, but here in Teignmouth we have a fairly active publicity setup, and we persuaded him to come 150 miles backwards to start here and enjoy the delights of Teignmouth. All the hoteliers immediately saw the potential, publicity-wise. En desembre de 1968 fasia un mes entier que Cruers s'era alargat. Los sul contactes que avió amb la Terra eren de sonados telefónicos ocasionals e d'unes telegramos. Cal pla imaginar que és una situació trasque complicada, perquè ne veio lai peiros sul belier e li erun de manco lai novos de la seva família, ma podio pa parlar de les seves dificultats, per amor que volia pa espaurir la fena e los droles que l'esperaven. What about the children? How are they reacting? They're all right. They're healthy enough about it. One of them has nightmares, and this is a bit worrying. He walks in his sleep and he shouts and he sees his father, and because he sees him, but he can't communicate with him, and he can't feel warmth of his personality he worries about this, of course. But the others are very blasé about it, and they think, oh, Daddy's going to win the Golden Globe, you know. Cruers percorrició 6.000 cadotsu, la meitat de so que fasia mateixier. Ma en realitat és miraclus quan se sap que el seu belier podia pas suportar la marnauta. L'avançado più pizzuno tenia del miracle. Ma se fasia, dicino dulu cadotsu mai bello, insupportabile. Ma se fasia. E mai d'acò la solitude començava a li fa fasti. Muntava la pressió e la panico també. De fats, Cruers avió pla mai a perdre que lo de mai desmarís. Sugavo saquito vido en l'escumeso. Ero mai che no curso. Era una questione de vida o de mort. Ero pa de creire lo peril. Abandonar ero s'arruïnar. Perseguir ero morir. Tu semblava plegat. És alaro che un'idea li passe pel cap. Un ozio treseno che si disegnava in silenzi. La vergognoso, sveraglia, ma che podia permettere un sortido sicuro al nostre marì. Chicon che Degu devió pazza mai descobrir. L'10 de desembre de 1968, a la sorpresa generale, Cruers mandat un telegramma che annunciava un sau de 172.000 cap al sud. Pei, lo dimense, 5 su après, un avançado de 243.000. Era tot simplement incresable. Cruers venia d'establir un record nouvel per un navigador solitari. E so extraordinari és que Degu remettet pas en causa so que se disio. E és extraordinari perché parlant d'un home che era partì tu sul fa 2 meses, che aveva pas mai navigat, o pas mai com acò, que havia patit durant des setmanes e que havia agut totes les dificultats del món e que tot d'un cop se va el record del món. És així de jutjar la història que t'has acabat, no? Ma tot un. Per debut, la sola persona que dutet públicament del record, per experiència o per il·lusió, ho podem pas dire, ma era lo Kit de Chichester. Ma a Londres, en un bureau de Alouers, la gent de premsa. Mais és la folia. Podes pas imaginar. Cruers, que Degu esperava pas, ven de batre un record del món, ven de fa 400 quilòmetres en 24 hores. És millor que Chichester. És impensable. En realitat és talment impensable, perquè són totes a menut champagne a celebrar aquest nou de l'Aivelos. I pel primer cop, Cruers fa la una del Sunday Times. Fa la una del quotidià més gran del país. És una folia. Malgrat los dubtes de Chichester, lo món hi volien creure. Cruers era punyetú, era David contra Goliat. Era aquella història vieja com l'humanitat del pizzu que Degu n'esperava pas e que plegués les regles del soc. I pau et sa pau,
Beh, lui che se trufava un del, començava de lo sostene, e l'opinion public obiret a sa favor. Continuesse a tal, veleu che podia tornar lo premi della velocitat. Lo problema me la mesurgo es que es un engranatge, una mistificazione entraino in autro e la realitat ben insuportablo. Un mese e mie apre la partenzo, Cruers començat a laro un segu caser de viatge per i contar sus espletzes basats su de calculs inventats. D'un mai l'escar se cavavo entre las dos figuros de Cruers, la vertadiero e la mediatico, d'un mai benio complicat de fa lui calculs per portar ai provos del viatge faus. En reacció, Cruers decidiguet de ser più discret sulla seva oposició. Ne disieu pa più forso per telegrammo. Benio baghe. Vedet senye, arro egalitat amb serenos. Stop, gairebé d'imbramaires. E per encauso, Cruers avançava pa mai. Ero a fa de cercles din la mar grando, en prenent gardo de demura prulent de la ruta d'escargus per esser-pa localitzat e traït. Mas a terra, el seu silenci ero interpretat com una prova del seu engazzament din la cursa. Per l'opinió publica, Cruers era vengut un pretendent vertadier al trofeu de la rapiditat. Ailas, la veritat podia pas esser più differente. Cruers era sul amb la seva consciència. E l'espero veniu insuportablo. Sabio pa mai un terro, ni so che destriavo l'ube del mal. Tu s'ero mesclat in un seu esperit. Ero espès lo dilemma. De che sopiezze? La fraudo deselado, che lo fa rabiure din la vergogna? O bel amor, che es fa sarà pa la vergogna, ma che la li farà pa subì. Close similarities between sailing a small boat and living. You start off unprepared, with a long journey ahead of you that you think will never end, and you go through a series of triumphs and disasters, and suddenly you realize that what's done is done. The mistakes you've made stand forever.